niya muhatag og puso sa tanan nga agawan sulod sa dugay panahon. Higala, trabaho, trabaho, puno sa kadasig gugma. Hablo na itong palambuon kay titik sa kinabuhi, agawanon sa pagkuswa. Magdali kita kay moabot na ang mga senyoras at senyoras. Ang torta, luto na ba? Ang hablon pang dekorasyon, andam na ba? Apúrate, apúrate. Nuestros visitantes el guiando, el tiempo corre. ¡Vamos a comer la torta de Argao! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Argao! ¡Vamos a comer la torta de Argao! ¡Vamos a Argao! ¡Y vamos a comer la torta de Argao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a Argao! La torta, dami ang pagkaon pagkasaw ata. La torta, pili mong galit nga ikagasan. Sa Argao lagi di na tumatilawan, magkatugay magkatabi, ang torta'y dili makalimtan. Argawanon maghiusan na, lami ang torta ipasigar mo ta. Makugi ang lumad kinigimog na, pagkaong sinagulan ug tuba. Venga, venga, kita magsadya, chicos ni chicas, kita magkasikas. Balik na mga senyores ni senyoras, come la torta, magsaulog ta. Muy delicioso. Sí. La torta, lami ang pagkaon pagkasaw ata. La torta, pili mong galit nga ikagasan. Sa Argao lagi di na tumatilawan, magkatugay magkatabi, ang torta'y dili makalimtan. In nomine Patre, et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patre, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et in nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viva! Viva! La torta! Hey! Lami ang pagkaon pagkasaw ata. La torta! Pili mong galit nga ikagasan. La torta! Venga, venga! Lami ang pagkaon pagkasaw. Hey! La torta! Ha! Ha! Pili mong galit nga ikagasan. La torta, la torta, la torta. La torta! Ang torta! Buiring! Nanungkam na pud ka? Sige na, mga tulog na ta.